हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल बांगलार रान्नाघर उइथ रूपाली। आज के एमन एक रेसिपि निये एसेछि जेटा देखले आपनारा किन्तु अबाक हबेन। और रेसिपिटी हलो मात्र 10 मिनिटे किभाबे पारफेक्ट मिनी नान रोटी तैरी करबेन सेटाई देखाबो। एर जोन्नो आपनादेरके किन्तु पुरो भिडियोटा देखते हबे। जोदि भालो लागे एकटा लाइक दिए चैनलटा सबस्क्राइब करे नियमित पाशे थाकबेन। ताहले चलुन मिनी नान रोटीटा बानानो शुरू करी। सबार प्रथमे एक मिक्सिंग बोल निয়েছি এবং সেই मिक्सिंग बोलेर मध्य प्रथमे दिए देब हाफ कप टक दई। एरपर दिए देब 1 टेबिल चा चामच मतो कुसुम गरम पानी। अवश्य पानीटा कुसुम गरम निते हबे। एरपर दिए देब हाफ चा चामच बेकिंग पाउडार। बेकिंग सोडा किन्तु नय, एखाने बेकिंग पाउडारटा यूज करबेन। एक हैंड एक्सर साहाज्ये 3टी उपकरण भालोभाबे मिशिए नेब। जखन खूब भालोभाबे मेशानो हये जाबे एई मिश्रणेर मध्य दिए देब 1 कप मयदा और दिए देब हाफ चा चामचेर मतो लवण। प्रथमे हैंड एक्स दिए एकटू मिशिए नेब। एखाने मयदार परिमाणटा आमार 1 कप लेगेছে, आपनादेर किन्तु एकटू कम बेशी लागते पारे, एकटू एडजस्ट करे नेबेन। एबारे आमी हाथ दिए भालोभाबे एकटू मथे नेब। जखन मयदाटा ठीक एई रकम मथा हये गेছে ठीक ए पर्याये दिए देब 1 टेबिल चा चामच मतो रिफाइन अएल बा सादा तेल। सादा तेलटा देওয়ার पर मयदार संगे खूब भालोभाबे मिशिए एक डो तैरी करे नेब। मिनी नान रोटिर এই ডোটা खूब একটা শক্ত করা যাবে না, তাহলে নানগুলো শক্ত হয়ে যাবে। একটু সফট রাখতে হবে। এ পর্যায়ে অল্প একটু তেল লাগিয়ে 2 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। এতে করে খামিরটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। ঘড়ি ধরে 2 মিনিট রাখলেই কিন্তু হয়ে যাবে। फिरे एलाम 2 मिनट पर। डोटा प्रथमे टेबिलेर ऊपर निये आबारो एकटू मथे नेब। एर जोन्नो शुकनो मयदा एकटू प्रथमे छिटिए निलाम। एरपर डोटाके समान भागे भाग करे नेब। एते करे सबकटा मिनी नान रोटी किन्तु एकई साइजेर हबे। एबारे सबगुलो डो निये बल बानिये नेब। सब कटा बल बानिये निয়েছি। एबारे एकटा एकटा करे निये बेले नेब। टेबिलेर ओपर अल्प एकटू मयदा छिटिए निये एकटा बल निये आलतो हाथे बेले नेब। बेशी चेपे चेपे किन्तु बेलबेन ना, जेहेतु डोटा एकटू नरम आछे सेजोन्नो आलतो हाथे सबकटा नान एकई भावे बेले नेब। आमी प्रथमे सबगुलो नान एकई भावे किन्तु बेले निয়েছি। एबारे भाजते चले যাব। एर जोन्नो चूलाय एकटा तावा बसिए निये तावाटा लो टू मीडियम हिटे रेखे गरम करे निয়েছি। एबारे एके एके नानगुलो तावाय दिए देब। जेहेतु एटा मिनी नान ताई एकसंगे 3টে भाजा जाबे। प्रथमे एक पिठ ब्राउन करे भेजे नेब। जखन एरकम फुलते शुरू करबे और एक पिठ ब्राउन करे भाजा हये जाबे तखन अपर पाशटा उल्टिए एकई भावे ब्राउन करे भेजे तावा थेके नानगुलो तुले नेब और बाकी नानगुलो एकई भावे किन्तु भेजे नेब। सबगुलो मिनी नान किन्तु आमार भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। एबारे आमी बाटार লাগিয়ে नेब। बाटार लागानोर कारणे এই নানগুলো খেতে কিন্তু অনেক মজার হবে। বাটারের বদলে আপনারা যদি
অলিভ অয়েল ইউজ করতে চান তাহলে অলিভ অয়েলটাও কিন্তু ইউজ করতে পারেন। সেমভাবে ব্রাশ দিয়ে একটু ব্রাশ করে নিলেই হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছেন কত ইয়ামি এবং সফট নান রুটি তৈরি হয়ে গেছে। কোনো প্রকার ইস্ট ছাড়াই কত সহজে ঝটপট মাত্র 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এই নানগুলো রেডি হয়ে যায়। অবশ্যই কিন্তু আপনারা বাড়িতে এইভাবেই ট্রাই করবেন। আর কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। প্রতিটা দিনের মতো চেষ্টা করেছি আজকেও একটি সহজ রেসিপি শেয়ার করার জন্য। যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবারও পরবর্তী নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।